जय श्री राम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानकु आस्ट्रो टीवी ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आसतु आज जानिबा चलित वर्ष 2024 जून मासटी तुला राशि व्यक्तिविशेषों किपरि कटिबो। ए मासटी आपनकर कैरियर, आपनकर बिजनेस, आपनकर फैमिली लाइफ, आपनकर लव लाइफ, आपनकर एजुकेशन, आपनकर हेल्थ, आपनकर प्रभृति क्षेत्र में मासटी आपण किपरि रही जानापी आपण भिडटी शेष पर्यंत देखु एवं भिडियो शेष दि जाऊा प्रतिकार आपण करूँ, आपण को अनेक शुभफल प्राप्त हो। दर्शक बंधु प्रथम देखा ए मासरे आपणकर गोचर कुंडली उपरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही। दर्शक बंधु मासर आरंभ मासर शेष पर्यंत शनिदेव आपणकर पंचम स्थान में गोचर कर, राहु आपणकर षष्ठ स्थान में गोचर कर, मंगल आपणकर सप्तम स्थान में गोचर कर, आपणकर अष्टम स्थान में रवि, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र गोचर कर। जून मास 12 तारिख में शुक्र आपणकर नवम स्थान में गोचर करेंगे। जून 14 बुध आपणकर नवम स्थान में गोचर करेंगे। एवं दर्शक बंधु जून मास 15 रवि आपणकर नवम स्थान में गोचर करेंगे। एवं मासर आरंभ शेष पर्यंत आपणकर द्वादश स्थान में केतु विराजमान करुछंती। यह हूँ आपण 2024 जून मसरे आपणकर कुंडली उपरे, आपणकर गोचर कुंडली उपरे ग्रह मानकर स्थिति। तेबे एई ग्रह मानकर स्थिति को नहीं एबे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा सारा मासटी आपण किपरि कटिबो। दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति माने साधारणतः बहुत दयालु, बुद्धिमान, आकर्षक एवं आपण जानवाहन चलैबार बहुत शौक आपणकर रही। यह हूँ आपण जीवनर किछि विशेषत्व। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आपणकर मासिक राशिफल 2024 जून तुला राशि। दर्शक बंधु प्रथम देखिबा ए मासरे आपणकर इकोनॉमिक कंडीशन किपरि रही, आपणकर आर्थिक स्थिति ए मासरे आपण किपरि रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे गुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय स्थान को देखुं, षष्ठ स्थान में राहु विराजमान अच्छा एवं आपणकर कर्मस्थान को राहुंकर दृष्टि रही, मंगलंकर दृष्टि रही। तो दर्शक बंधु आर्थिक स्थिति ए मासरे आपण बहुत भल रहिबो। अर्थ आगमन जोग आपण रही, आपणकर आय रोजगार वृद्धि होवार जोग निश्चित भाव में आपण रही। शनिदेव आपणकर एकादश स्थान को देखुं, तेणु आय रोजगार आपणकर रहिबो, अर्थ वृद्धि जोग आपण रही, धन संपद ए सबू आपण को प्राप्त हेबो। एबे दर्शक बंधु देखिबा आपणकर कैरियर को लेकिन ए मासटी आपण किपरि रही। दर्शक बंधु आपणकर कर्म क्षेत्र में मासटी आपण किपरि रही। आपणकर कर्मस्थान हेउची चंद्रमांकर स्थान। ए चंद्रमांकर स्थान हेउची आपणकर कर्मस्थान, जोठी कि राहुंकर दृष्टि रही एवं मंगलंकर मध्य दृष्टि रही। दर्शक बंधु आपणकर मंगल निजर नीच स्थान को देखुं एवं राहु निजर शत्रु स्थान को देखुं, जहाँफल कि कर्म क्षेत्र में आपण किसी समस्या आसी पारे। तेणु आपण को बुद्धिमान सहित समस्त कार्य करने को पड़ो। अଯଥା विवाद ठारू आपण दूरे रहिबे, जुक्ति तर्क ठारू आपण दूरे रहिबे। आपण भाविचिते निजर कार्य करंतु, देखिबे आपण कर्म क्षेत्र में आपण इम्प्रूव निश्चित भाव में करेंगे। विभिन्न समस्या गुड़िकर आपणकर समाधान हो। दर्शक बंधु एवं देखा यही मासरे आपणकर बिजनेस क्षेत्र में आपण मासटी किपरि रहिबो। दर्शक बंधु आपणकर सप्तम स्थान में मंगल गोचर कर, सप्तम स्थान अधिपति एवं आपणकर मंगल होउछंती द्वितीय स्थान अधिपति। जेहेतु निज घरे मंगल गोचर कर, वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर किछि इम्प्रूव होबार संभावना यथेष्ट भाव में रही। एकादश स्थान को शनिदेव जेहेतु दृष्टि रही, आपणकर आय रोजगार रहिबो, किंतु दर्शक बंधु आपन को सावधान रहिबा आवश्यक अछि। एवं एही समय आपण बड़ धरणर इन्वेस्टमेंट करंतु नाही, अधिक खर्च करंतु नाही बिजनेस क्षेत्र में। जेहेतु आपणकर अष्टम स्थान में मासर आरंभ बृहस्पति, रवि, बुध, शुक्र ए ग्रह मान गोचर करछंती एवं द्वादश स्थान में केतु विराजमान करिसेंती। आपणकर किछि लॉस होबार संभावना अछि, तेणु अल्प अर्थ विनियोग रे आपण निजर बिजनेस को बढ़ाई चेष्टा करंतु। किछि लॉस होबार संभावना अछि, तेणु आपण भावी चिंती आपण वाणिज्य व्यवसाय चलाइबा चेष्टा करंतु।
ଏବେ ଦେଖିବା এই ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। କିଛି ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ଏ ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଦେବ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏହି ମାସରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମାସଟି କିପରି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାସଟି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେୟାର ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଖିକୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପାଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେୟାର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ସମୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଧୁର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଯଥା ଡିସ୍କସନ୍ ଠାରୁ, ଅଯଥା ବିବାଦ ଠାରୁ, ଅଯଥା କଥାଠାରୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଦୂରେଇ ରହିବା କଥା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଜୁନ୍ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ କିଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପରିବା, ଘାସ ଆଦି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି କଥା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।